पत्रीग्रामसमुद्भूतकद्वारकामायिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं सायिनाथं नमाम्यहं। महोन्नतकुले जातं क्षीराम्बुधिसमे शुभे द्विराजं तमोज्ञरतं सायिनाथं नमाम्यहं। जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभु योगिनं च महात्मानं सायिनाथं नमामि तं। साक्षात्कारं च यो लेभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात् निर्ममं मनुगात्रं च सायिनाथं नमाम्यहं। यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति सायिनाथं नमामि तं। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरु भवबन्धनिहन्तारं सायिनाथं नमाम्यहं। धनधान्यान् दरिद्राण्य समदृष्टेन पश्यति करुणासागरं देवं सायिनाथं नमाम्यहं। समाधिस्थोऽपि यो भक्ता नवतीर्थार्धदा सतम् अचिन्त्य महिमानन्तं सायिनाथं नमामि तम्।